इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, हम यजीद इब्न मुआविया से मुतल्लिक जो नासबी या यजीदी लोग 10 झूठे दिफा करते हैं, मैं इंशाअल्लाह उन्हें कवर करूंगा। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में इनके झूठ के पकड़े हैं, लेकिन एक जगह रिकॉर्डिंग में ये आ जाएंगे और ताजा ताजा जरा इनको खुराक भी मिल जाएगी। मुहर्रम का एक महीना है, एक माहौल भी बना हुआ है, वो एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ मैं ये 10 झूठे दिफा इनके बयान करूंगा जो उम्मत को ये धोखा देते हैं। जब ये फंस जाते हैं, उनका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में कैसे देना है वो आपके सामने होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी शैतानी चालों पे गलबा पाना आपके लिए आसान होगा। पहला झूठा दिफा ये करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये बनु उमैया को या यजीद इब्न मुआविया को डिस्कस करना ये कोई जन्नत या जहन्नम का मसला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है। वाह, कल तक तो आप लोग शिया को जहन्नमी डिक्लेयर करने के लिए हमें खुद ही बताते थे कि सैयदना अली का कौल है जो सही सनद से साबित है, नबी इस्लाम से भी साबित है, लेकिन वो रवायत कमजोर है। जो हजरत अली का कौल सही सनद से फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौजूद है, और शिया के यहां भी नहजुल बलागा में मौला अली का यह कौल मौजूद है। यह सुन्नी और शिया दोनों के यहां है कि सैयदना अली ने कहा कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरु करके, एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से यानी मुझे बुनियाद बनाएंगे। उसमें हजरत अली का कसूर नहीं है, जिस तरह के हजरत ईसा इब्न मरियम का कोई कसूर नहीं है कि यहूदियों ने उनको गालियां दी और क्रिश्चियंस ने उनकी शान बढ़ा दी। तो मुझे बुनियाद बना के 2 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। कल तक ये सारे मौलवी हमें बताते थे कि देखा ये 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले ये शिया राफजी हैं। जब हम पूछते थे ये दूसरे कौन है, अल्लाह माफी दे आपा, नहीं वो खारजियों का एक गिरोह था ना। सुनन नबी दाऊद में हदीस है क़यामत तक निकलेंगे ये खारजी, और इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ किताल करेगा। शिया क़यामत तक है, राफजी क़यामत तक है, और नासबी जो हजरत अली के दौर में खत्म हो गए सरकार, वो भी क़यामत तक है। असल में वो आप खुद हो ना, आपसे मुराद सुन्नियों में इस किस्म के लोग हैं, शिया में भी इस किस्म के गाली राफजी मौजूद है। दोनों को अपने घरों की सफाई की जरूरत है। तो कल तक तो हमारी जहन्नम और जन्नत जुड़ी हुई थी इन्हीं चीजों के साथ। अब जब खुरा आपके घर भी निकल आया, तो अब आप कहते हैं कि जी इसका कोई हमारी जहन्नम या जन्नत के साथ है। बिल्कुल है जी, अल मुस्तदरक बिल हाकिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, खाना काबा शरीफ में पूरी जिंदगी, और रोजे रखता रहे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साथ इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हो, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। आप कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं है, जहन्नम और जन्नत तो जुड़ी हुई है, ईमान जुड़ा हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हां, अगर आप ये समझते हैं थ्योरेटिकल बातें, तो जनाब मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। आप किसी सुन्नी को ये हदीस भेज दें मुस्लिम शरीफ की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, आगे देखें वो फुदकता कैसे है। या किसी सुन्नियों की मस्जिद में, बरेलवी हो, देवबंदी वाले हदीस हो, एक चार्ट पे ये हदीस लिख के नीचे लिखे सही मुस्लिम 240 लगा दें, शाम तक वहां हंगामा ना खड़ा हो, मुझे पकड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यही जाली रवायत बना के हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में लिख के लगा दें बगैर वाले के, कुछ भी नहीं होगा। यह लिटमस टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर किस कदर गैर महसूस तरीके से नासबियत आई हुई है। वो होता यह है कि इंसान को अपनी बुराई नजर नहीं आती, उसने चश्मा दूसरा लगाया होता है। तो अल्लाह के फजल से हम दोनों को आड़े हाथों लेते हैं, खा वो राफदी हो शिया में मौजूद या नासबी हो सुन्नियों में मौजूद, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के अंदर। झूठा दिफा नंबर 2, ये अक्सर उलमा ना रोब डालते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं तारिक जमील साहब, उन्होंने भी, हालांकि उन्हें सब कुछ पता है, और मेरी उनके साथ कई एक पर्सनल डिस्कशन है बनु उमैया के ऊपर, मैं वो बताना नहीं चाहता, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जाहिर है कि दिलेरी दिखाना हर बंदे का काम नहीं है। उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में ना ये आयत कोट की जो ये सारे सदियों से कोट कर रहे हैं अपने बनु उमैया के बाबों को बचाने की खातिर, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, कि वो एक उम्मत थी गुजर गई, उनके लिए उनके अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। तो कहते हैं हमसे कहां पूछा जाएगा ये कि वो क्या करते थे, हमसे कोई क़यामत के दिन इस किस्म का सवाल नहीं होना। और आयत को मिस कोट करते हैं। यह आयत पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ 2 दफा आई है सूरतुल बकरा में, पहले पारे के बिल्कुल एंड पे। वो कॉन्टेक्स्ट देखें क्या था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यहूदियों का यह अकीदा था कि हम इब्राहिमी हैं, हमें यह निस्बत काम आ जाएगी। नसरानियों का भी यह कहना था हम इब्राहिमी हैं, हमें यह निस्बत काम आएगी।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے ہی پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی، برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا، لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی، یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا، قرآن کی تعریف کی، پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا۔ تلک امت قد خلت، یار یوسف علیہ السلام کہ جو بھائی ہیں وہ تلک امت قد خلت نہیں ہے، تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، اللہ کے بندو 1 لاکھ صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہے، وہ تو خلفائے راشدین ہیں۔ 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو احترام سے نام لیں گے، ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے، اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ لیکن غلط ہے، یہ تو سنگل صحابی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں، حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تو یہ غیبت ہوگی، اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امت قد خلت، اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے، ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امت قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں، اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے، تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے، قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے، حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے، یہ 2 نمبریاں کر لینا چھوڑ دیں۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا، آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے، خم نامی ایک گاؤں میں، الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔